Sí, corre, corre, corre. Esto no lo ha visto, mira. Me encanta esto, madre mía. Corre, corre, Down. Hi! Say hi, anak. Hi! So, yun mga kaikit, kasama kong aking mga chikiting is... Kumuti ya, Mas? Martina Ak. Kumuti ya, Mas? Sofia Ak. Sofia. Papakita namin yung mga nakuha namin na kay Jess Vlog. Kasi birthday daw ngayon ni Pudra. Ayun, ako yung nawawalang anak nila na original. Sila fake na anak si Brian at saka si yung ate niya. Talagang original. Kamukha. Kikita niyo kamukha ko ni Mudra. Sobrang ganda. Tama. Ito, bigyan sila ng dinuguan. Tsaka chocolate yan, anak. Pansit! Grabe, ang dami nakuha ni Jess Vlog na chocolate. Super yummy. Wala lang. Tapos ito, hindi ko alam, ito ata yung binigay ni Yanko. Quarters. Quarters. Binigay niya ako. Mag-thank you ka kay Yanko, Pag nakita mo siya, okay mo. Chocolate. Thank you, Santa. Tapos ito, ang mahal nitong chocolate na to. Ayan. Chocolate, dami chocolate. Hindi pa pwede, kakain pa tayo. Tapos ito, yummy. Panyales. Tapos ito yung nakalkal na Jess Vlog na panyal, pampers para kay Sofia. Pati. Ito yung hiningan ko kay Jess Vlog na bago. Tingnan nyo yung mahal dati, 25. Ay! Hiningan ko kay Jess Vlog ito kasi hindi ko... Look guys! Look guys! Look guys! Ata, chocolate na cookies. Ang ganda mga kaikit, Sana may partner. Blazer. Guys, May ito sa blazer kasi. Megado guys. Mga kaikit ko ng guys. Oh. Kaikit. Ito yung nakuha namin ni Jess Vlog. Hala, may nabasagan ako. Kuy daw. Itapon mo na to. Itapon mo to. Doon kay Papa. Tapon, baka baba. Tapon mo muna doon. Gawin ng shape. Tagdalawa kami ni Jess Vlog. Mabasagin anak ka, masugat ka. Ang daming binigay ni Jess Vlog, grabe. Open. Sumarap ka doon. Nagpa-vlog tayo. Huwag ka nga ng tinitor, tikman natin yung pansit. Ang dami nang binigay ng Auntie Jess. Ano to? Yung kay Sofia. Ito yun. Ay, kay Martina. Ang sayan. Ang dami ng... Hay, bagay sa ito, anak. Ang ganda. Ito yung mga, alam niyo itong mga telang ganito. Kaya lumiit ito. Nilabhan na denial. Kaya lumiit. Ito, Masimuluti pa naman. Nakita na yan, anak ko. Yung napulot natin. Yummy. Mama, asi, bye. Kakain tayo ng patay mo muna. Hello guys. Gatan ganyan. Uulan daw, ba't ka naglaba? Mudra. Guys, nagkatu guys. Kakain na tayo, anak. Pang whiskey. Ay! Napasag na, Ay!
Water. Yung baso mo. Martina, umalis ka na dyan at kakain na tayo. Oh, chocolate, guys. Kakain kami. Ano, gusto niyang pansit, oh. Birthday ni Pudra, birthday ni Lolo. Ayaw mo na? Lakay, bigyan mo si Martina ng tinidor. Yummy. Yummy na. Yummy. Ngayon ang lagay ng pasaging. Oh. Tingnan natin tong chocolate. Sabi ko, kumuha ka ng tinidor. Kakain yung kapatid mo. Mami, kinamidama ba? Play mo. Play mo, ah. Kanta ng pansit. Tagal lang niluluto ni Martin. Sarap. Sumanak. Serious. Ah? Nata, Ano gusto mo, anak? kaya comido eso. Juan. Ayer, kaya comido eso. Ah, ay, donde fuiste? Sarap ng pansit yung bigyan niya Kaya sila. terminé todo. Yummy, anak. Sarap ng bigay ng ninang. No, Nina. Pudra. No puedo. Talang ayaw mo akong bigyan, ayaw akong pakainin. Ang ginagawa ng kamay ko, oh. Mama, mama, ah. Gusto niyang pansit, ah. Halika na, anak, ah. Pinunasan mo yan? Yee! Dami yummy pagkain. Yummy, yummy. Ito yung napulot ko. Bakalaw. Ah, Tarong? espera. Que estoy esperando. El pirata. Anak, bigyan mo nga ako ng webs dyan. Dami yung website at trust tuya. Aba. Halika na. Saan pusit? Bilis. Pirata. Ba't ko, mama? Dice Juan en el colegio, no se mata el pez. El bebé es pez no está bueno. It's a baby fish. Baby fish daw, hindi daw dapat pinapatay. Kumuha ka ng kanin, nak. Ayaw akong bigyan ng pansit. Otra vez. Kumuha ka ng pansit. Otra vez. Ayaw akong bigyan. Kulit mga na tao. Ayun tayo. Martina! At ang ragboy, ano kas tangay amam? Sit ka. Masarap mo na pansit ay eh. Sarap ng fish na napulot ko kagabi. Ito yung kakaunti lang na nakuha ko.
Pero solid naman. Mapatog! Ano ba yung isdang to? May tinik? Tumo. Ay, samot. Huwag kang magpakita ng kung ano-ano, hindi kakain yung kapatid mo. Lakay, may tinik tong isda. A glue box. A glush. A glush. A glush. Kain ka na na. Siyempre. Martina, kain ka na, oh. Martina. Fish mo. Martina, huwag kang magpakita kung ano-ano sa kapatid mo. Quito, no me gritas, por favor. No, perdón, anak. No estoy gritando, solo estoy diciendo. Ang dami naman nating ulam. Grabe naman yan. Ano yung pinapaitan? Pinapay? Kami anak ka. Kunin mo na yung TV lang kaya. Dami naman nating ulam. Andiyan, tikman mo yung dinuguan nila. Bang, bang, bang. Nagsubleme di email ni ka, Martina. Asa? Tingnan natin tong ano nila. Hindi ako masyado sa ano, dinuguan. Konti lang. Oh, Mar. Martina, kumakain mo kapatid mo. Ma. Pictures. Get your picture. This is picture. Martina, nakakain ka ba? Sí. Huwag kang magpakita ng kung ano-ano. Que yo no he comido. Ayan tayo. Dami naming ulam, mayaman kami ngayon. Martina, inaano ba yung mga kapatid mo? Que dónde está mi... ¿Dónde está? Que ya no tengo espacio. Por tu culpa. Anong ulam mo ito? Que yo no tengo espacio. Hala, nainitan ba? Ya no tengo espacio. Ay, dito ka anak, oh. Permiso, Sofía. Nakay doon ka sa tabi ni Sophia, baka mahulog. Wala na, ha? Martina, wag mong papakit sa kapatid mo yan. Sabi ko sa'yo. Grabe yun yung may tinik. Dito night? Ano laki? Pansit amor. Yan, pansit. Nararamig ka, Martina, ah. Kalukwam. Makita ni kam sa mata ka, kukam ka kumakakan ngam. Matutula na. Pansit, ah. Ako sa nipes. Kasi, ah. Daw ating kanyak. Kaya naman yung pansit. Pero meron lang tinispin na. Pagka mo na. No, gracias, que yo no quiero. Ngayon mas asam. Que no. Kami anak ko. Sila temperature nita. Masawin mo. Hey, Martina, laki patay mo na yan. Ano? Bibidyo daw siya, ah. Okay, Ram? So, mga kaikit, ito na ngayon napulot ko nung, yung katuloy ng mystery bag kong malaki. So, hindi ko na pwedeng ipakita kagabi lahat. So, ito yung sinasabi kong, yung papunta kami, ito yung nakuha ko. Tapos, yung pabalik kami, yun yung bilinag ko na So, tingnan natin. Ito, sayang hindi ko nga lang na-videohan. Ito, mga na to.
mga magaganda. Hindi kagaya yun na hindi ko nakita, na hindi kagaya yun na dinampot ko lang na ano. Palda pala to. Ayun, sexy naman to. Palda na may ano siya, oh. Ang hilig talaga ng mga ibang lahi, mga ganyan, oh. Ang sexy kasi ng mga ibang lahi, mga kay. Ang ganda, oh. Partner sana nito, oh. Mas nakaboots ka. Lalo pag alaki ng puwet mo. Ay, bongga. Tingnan natin to. Ito parang medyo luma na ata to. Palda. Kahit si Jess, umakyat ako sa bahay nila, ang dami na naman niya nakuha. Uy, palda rin pala to. Ito, palda rin to, yung green na palda. Yung kurtingless. Ang ganda. Parang ano siya, saya. May nagtatanong ng saya sa akin nung ano eh. Ang ganda rin ito mga kaikit. Ah, parang pala pa. Dami mga palda na kukuha ko. Ayan o. Puro palda ata. Ito blouse. Pwede na natin yung TV. Kaya itong suot ko mga kaikit, puro pulot to. Yung suot ko kanina, magbula head to foot, puro pulot. Ito kinuha ko to kasi maganda pa naman siya. Ano siya, Massimo Dutti, may marka. Lalo na ngayon magwi-winter na. Stripe. Maganda to mga kaikit, oh. Ganda ng forma ng ano niya, yung nasa ano, may kwelyo na ganyan, oh. May kontanggalin lang siguro yung kaunting himulmul. Kasi mga ganitong tela, mainit. Kaya lang may mga himulmul. Yan o. Blouse ito. Mas maganda yung mga nakuha ko dun na ano. Yung malaking bag. Ito jumper. Ay, akala ko jumper. Medyo basa pa siya ah. Pantalon. Ano to? Santito. Lakay! Sinaji Santito! Blouse. Turtleneck mga kaiket, ano? Ano pala nakuha ko mga kaiket? Uy, disigwal! Mahal tong markang to, disigwal. Ito mga scarf. Pwede kay Martina to. Ito. Laki. Ah, kasize ko. Ang ganda. Maganda to lalo pag nakabistida o naka-short. O, blazer. Blazer siya mga kaiket. Ay, blouse ata. Ah, blouse siya. Tingnan natin. Sarah. Gaganda mga kaiket, ano? Naliligo si Sophia. Baka patapos na mapagalitan na naman ako dito. Wala kang ginagawa. Sabi na naman. Ito, ang ganda nito. Oh. I love it. Ganda ba ng kulay? Ano, Sarah din siya, mga kaiket. Ang ganda ng kulay. Oh. Crop top. Ito, ano siya? Ito, bestida. Bestida mga kaiket. Hindi masyadong kita yung style. Ito, pantalon. Mga usong-usong pantalon mga kaiket.
blouse. Sinisipon ako mga kaikit kasi singhot ako ng singhot. Hala, pang 13 to 14 years old lang pala to. Sexy oh. Meron siyang parang style dyan oh. Pandalaga pala to. Pang bagets. Ano kaya to? Ay, ang ganda. Blouse siya, mga kaikit. Sara na naman kasiguro to. Hindi ko alam. Ganda ng style niya dito sa likod o yung butones. Ay, hindi ko masara. Ang ganda. Dami rin pala mga kaikit oh. Sara. Blouse. Iba rin kasi talaga pag Sara mga kaikit matibay. Ay ito. Kinuha ko ito mga kaikit. Ang ganda. Yun niya parang ano siya. May ribbon. Ang ganda. Tapos ang social ng ano niya. Ano ko na kasi maliligo ako. Susuot ko. Sino yung Santitito? Santito? Santos. Ito tawag? Anong kukunin mo? Dami mga jacket na magaganda mga kaikit. Sana may gold ano, lala na ano, yung nagkamali. Ano ba to? Parang bilbil naman to na ano, ewan. Ganda. Ay, ano siya, ang ganda oh. May ribbon siyang ganyan oh. Ang ganda. May ganyan ata oh. Ay, ganun nga. Ang ganda oh. May style siya. Taray. Last. Ito. Yellow. So yun mga kaiket, tignan yung dami oh. Ito yung kagabi. Ito yung nilagay ko. Lalabhan mga to. Hindi pa pwedeng malabhan ngayon kasi umuulan. So yun mga kaiket, bye-bye na. Bye-bye. Magkakalkal tayo. So yun mga kaiket, nandito tayo sa dati kong location. So may naunang nagkalkal si Ricardo. Nagkasalubong kami. Kaso tinago ko yung mukha ko. Tingnan mo yung milon. Kukuha kaya ako ng lagayan. Wait lang ah. Kukuha ko ng ano, ng kabaksana na lagayan na lang makuha. Pwede mo lang makuha. Takbo yung ano natin. Nandito tayo sa new location. Yung sa dati kong location mga kaikit. Ayan. Takbo. Nauna si Ricardo ka dito. Naunahan ako kaloka. Ano mga pipino. Melon. Pepillín. ¿Por qué estás aquí? Mucho tiempo. Oye, sí, mucho tiempo. Vengo de Freud, nada. Yo nada mucho en el Freud, nada en el Freud. Pregunté por ti. Y Ey, ¿sabes ¿sabes con quién qué? me encontré? ¿Sabes con quién me encontré? Aquí- Ahora, toma, aquí viene- mucho tiempo. Aquí viene mucho un viejo. Mucho- Uno, no. ese viejo que grita mucho. Antes mucho tiempo, aquí mi sitio. Sí. Por eso digo, quiero ir ahí. Pero no digas nada, estoy aquí, ¿vale? No, tú tranquilo. Cógelo ahí. Aquí compartimos luego. ¿Por qué no fue ya en Freud? Nada, Arido, nada. Vengo de Freud. ¿Ah, sí? Vengo, estaba ahí Jessy. ¿Están Jesse? Jessy, Brian. Qué suerte. están- ¿Sabes? Mucho tiempo no ha venido aquí, pero Sí. siempre aquí estoy aquí mucho tiempo. Todos los días estoy aquí. Ya, ya.
¿Qué tal? Mucho tiempo, cariño. ¿Sí? ¿Cuándo la y compartimos? Mira, Ahí ahora mismo el viejo. ha ese. venido aquí Ricardo, ya ha visto, pero yo esconder mi cara. ¿Conoces a Ricardo? El mayor pequeño. Ay, ese puede ser que está ahí con la mujer por arriba. Está ahí. Ha venido aquí para coger comida. Ese va a ir al BM. Seguro que va al BM, porque venía detrás mío. con A la ver, mujer. míralo cuando hay ahí. Es que me dice el viejo, el que se ha ido ahora, se acaba de ir ahora, el que se mete con Carmen. Mucho tiempo aquí ha venido Dice, esto. digo, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa hay? Y dice, Venga, hagamos esto. Pero no digas nada, ¿ya? yo no digo nada, no, al contrario, si yo no quiero, Sí. si ya ellos van a 24 horas, cosas, no, yo no, yo solamente vengo un Mira, día. mira, cógele leche. La Dice, Pati, manzana. Pati, no, yo tengo Sí, tengo también leche. Mira. Está para ti, mira. que Que ha venido aquí Ricardo, digo, madre mía, Ricardo, mira, ahí. ha venido Ricardo, pero se ha ido, se fue. Sí, tiene cosa. Pero yo esconder mi cara, es que esta me gusta a mí mucho. Ah, ¡Ah, dame abrazo! ¡Dame un beso! ay. Ese Ricardo sí, se acaba de ir, sí le he visto, el viejo, ¿no? Mira, Está roto. Ten cuidado, no te dejes pasar. qué rico este. ¡Qué suerte estamos! ¿Ves? Hemos tenido suerte las dos. Venga, Vengo, yo saca todo ahí, estoy. Venga, saca. venga, corre. ¡Qué suerte estamos! Ve, coge lo que quieres ahí, es que tengo mucho. Sí, cógelo, corre, corre. Esto no lo ha visto, mira. Me encanta esto, madre mía. Cógelo, cógelo. Ese me cago, este. Corre. Ay. ¿Qué es eso? ¿Qué suerte tienes esta? Mira, hay más, toma. ¿Quieres más? Dama, ¿qué? Isang binong palaman. ¿Quieres más? ¡Hay más! Toma, toma, toma. Pero no está ahí. ¿No quieres más? Vale. Es que voy a regalar. Oye, hay más ahí, ¿eh? ¿Quieres más? Qué suerte estamos, chicos. Nos hemos hecho el para tener suerte las dos. ¿Has visto? Estamos ruidosos. Ya, ya no más. Joder, tía. Dama. ¿Dónde podemos? Vamos a ver, Romero. Locas. No tengo patata, nada de patata. Ni patata, no hay patata. Luego vamos hoy con Jorge. Yo trabajo aquí mucho tiempo ahí. 10 años. Yo conozco aquí. Esconder mi cara. Borchoso. Mira, las manzanas. No está, no está. Yo me gusta aquí. Mira, tomate. No tengo tomate en casa. Toma. Eso para ti. Pate, ¿cómo pate? Dios mío, ¿cómo voy a esconder mis cosas? Es que solo tengo un bolso pequeño. ¿Y luego dónde vas? ¿Eh? Vamos a ver aquí, pero aquí no hay nada, creo. Aquí no hay nada. ¿Te vas? Ay, aquí no hay nada, creo. ¿Esa? Creo que es pescado.
Abrimos aquí. ¿Abrimos? Sí, abrimos otra vez. ¡Ala, ala, ala, ala! ¿Qué es eso? Mira. ¡Ay, pescado! Pescado. ¿Quieres pescado? No, ¿Eh? No. ¿Cómo no? no quiero yo. Mira, No. está bueno este. No, ya se ha ido todo, ya se ha ido todo. No, este no. Toma, sacamos este. 1, 2, 1, 2. Mira, mira, mira. Yo saco todo, guarda. Mira, ¡ay, por Dios! Mira. Toma, toma, corre. Dios, cómo, toma. ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, mira, mira, sumo para los niños. Madre mía, qué suerte estamos. Corre, corre. Luego mucho viene junto aquí. ¿Ya? Mira, ¿qué es esto? Está bueno. Dame, mamá. Toma. Elige el que quieres y luego dejamos aquí. Dame, mamá. Oh my God. ¿Vienes mañana? ¿Vienes mañana? ¿Eh? Vale. Ya está. Venga, ¿qué quieres? Estoy agobiado, A mí no me gusta. Humus, no, humus. A ver, párate uno, párame uno. Toma, para ti, Despacho, no tengo sitio. Voy a ver cuando hay pescado bueno. Es que aquí he traído bien pescado. Mira, calamares. Entonces tú fue allí. Entonces tú fue en... ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Mucho tiempo tú vienes aquí? El otro día vine, ya. Pero mucho tiempo, no, digo... Poco tiempo. Mira, mira. ¿No quieres este? No tengo mucho. Venga. También está. ¿No tienes bolsa? ¿Quieres pescado? Toma, aquí, toma. Dejen, patín. No me dejes patín. ¿Sí? ¿No quieres algo? A ver, pero quiero ver si hay de... Es que ese es rebozado, ¿no? A lo mejor te explico cómo. Sabes que es muy carísimo todo. Todo. ¿Cuándo vas a ir a Estaba comprar? hablando con Ryan antes, con Brian. Digo, carísimo. Y pregunto, Flor, no sé, está trabajando. Ah, está preguntando a mí. Sí, yo pregunté por ti. Yo pregunto, como yo no te veía. Claro, si mucho tiempo no fue ahí. Sabes que luego voy a decir. Dime. Venga, corre, cógelo. No quiero más. Ay. No quiero más. Es que muy caro este. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a regalar en mi familia en Filipinas. Yo también comparto, yo regalo. Esto ya lo tiro. ¿Quieres más algo? No, déjalo ahí, ya tenemos todo. ¿No quieres más nada, no? ¿Quieres frutas así? Pero pepino creo que anda por ahí. Sí, Pepino. sí, hay mucho Sí, pepino. ahora cuando saque ya me das un pepino. No quiero estas salchichas para los niños. ¡Qué suerte! Alguno me lo pasó. Alguno de estos. Venga, coge lo que quieres ahí. Toma. ¿Qué es esto? Pepino que le Voy a gusta. comer para mañana. ¿Quieres ensalada? ¿Qué? Toma. ¿Algún pepino sí? Color del domino. Sana ko yung mo. ¿Quieres yogures, Ben? Yogures.
No. ¿No? ¿Tú no quieres? Está bueno. Es que tengo ahí. Es que quiero coger leche. Leche muy caro, ¿sabes? Toma. Ah, eso sí. Está muy rico. Cógelo, cógelo. Grabe, paano ko ito ang bigat ng mga leche? Oye, está aquí los pepino. ¿No quieres más? Pepino. Cógelo. ¿Y no? Sí. Ya. Es que yo Vale, colo. ya está. No quiero más. Pedacito. Que no, perdón. Solo yo con este. Ah, este sí. Mira, párate, limón. Cógelo, hay una limón ahí. Toma, muy caro este. Voy a coger un poco de esta. Oye, necesito dieta ya. Estoy gorda ya. ¿Qué de bolsa? Estoy engordar mucho. Vale, toma. Ya. Ya tengo fruta para todos. Para este café. ¿Quieres este? Peras. Oh, ini voy a traer. Ang dami mga nakakatuwa. Ano? Creo que si mañana no van a tirar, ¿eh? Es que hoy tiraron mucho. La cantidad de gente que ¿Ah, sí? Pam. Pescado ya. Estaba Pilar. Sí, Pilar. Hay cantidad de personas, ¿sabes? Hay mucha gente. Es importante de Ana. Cebolla. Todo mezclado. Pero aquí muy difícil. Sí, no. Aquí está todo. Pero aquí hay muchas patatas. Está bueno eso, ¿no? Sí. Yo conozco mucho tiempo. Yo siempre compro aquí antes. No, es muy entretenido. ¿No? Mira, pesa mucho. Sí. ¿Tú tienes guantes? A ver, aquí. Sí, ¿Qué hacer esta? Es que no tengo guantes. Está muy caro esta, cógelo. Mira, aguacate. Está bueno. Está muy maduro. ¿Está bien, no? Está podre. ¿Sí o no? Sí, no. Pero ahora mañana. Mira, está muy caro esta, cógelo para ti. No, pero está, mira. Ay, no. Mira, no. No. Deja. No, déjalo ya, vámonos. No. And so, andito na tayo sa aking kitchen. Ayan, social kitchen. So, huwag kayong kukurap kasi first time makakuha ng inyong kaikit ng ganito kadami. So, baka pwede akong magsingit-singit sa sa box sa dami nito. Grabe, ang mahal-mahal nito. Kasi nakikita ko tong presyo nito dun sa bilihan na yung grabe. Ayan, ito. Ang tagal na pala tong palaman na to. 1886 pa yung nung na-discover itong palaman na to. Así. Chala, please. Magkaya ka naman. Thanks. Ito is aranda. Anong in English ng arandano, Samor? Yung parang blue siya na ano. Ito is peach, ito is arandanos. Grabe, buti dumating si dumating si Lourdes. First time namin makita din yung dati kong sitio. Tapos nauna nang nagkalkal si Ricardo, ang engot-engot, hindi niya nakita sa loob, halos isang bin na ganito mga kaikit yan.
So yung parang may na medyo nabuksan dito na ano, tinitignan ko mga kaibigan. Di ba? Tar. Pero may nabuksan na dito na ano. Check natin. Ganda ng lagayan pa mga kaiket. Oh. Pwede nyong itago. Lagayan ng anits-anits. Ay, grabe talagang ano, hindi ko nadala yung turil ko dito mga kaiket. Ay, nagkapilay-pilay dito sa pagbuhat ko ay. Tapos sabi ko, puntahan ako ni Habi. Ano? Dami mga kaiket. Super laki. Hinahanap ko yung ano mga kaiket. Hinahanap ko yung tawag niyan. Yung nakabukas kasi para hindi ano. Dami niyan. Dalawang flavor lang naman mga kaiket. Ayan. Dami. Ito pa. So, ayan, hugasan na natin. Gamitin mo magganito nga ako mga kaikit. Siyempre, hindi lang itong mga nakuha natin. Marami tayong mga sala. Ito daw, sabi nila, maganda daw para sa mga may high blood, mga kaikit. So, magbabaw na kumukas nito. So, ito muna ang ating hugasan, mga kaikit. At ano, dami. Ayan. Marami pa sa baba. Pero hugasan na natin to. May mga ano mga yan. So mamaya ito muna anin natin. Super lucky. Yan, upasan natin i-tech. Diba mga kaikits. So shout out po dyan. Bago mag-end tong October, gusto kong mabati lahat yung mga nagpapabati ng kanilang birthday tong month ng October. Doon ipopost ko po doon sa Facebook page ko. Doon panoorin nyo na lang mga kaiket. Kasi wala naman akong time mag-live. So, doon nyo na lang panoorin mga kaiket. Grabe si Lourdes din, ang daming nauwing ganito. Sabi niya ipapadala din daw sa pais nila. Sa bansa nila. Ang cute kasi oh, tingnan nyo oh. Cute ang lagayan niya. So, kung di ko, nung nakuha namin to, tawa kami ng tawa. Tapos yung tuwa namin, kasi hindi namin lubos maisip na ano, ng ganito nakukuha namin. Kung talagang makakajakpat ka mga kaikit. Ang maganda dito, iba-iba yung najajakpatan natin. Ito ata yung nakabukas. Yan natin. Feeling ko ito siya. Kasi naputol yung ganyan niya. Ay, hindi. Ay, sayang. Hindi rin. Nabuksan tuloy. So, amin na lang ito. Wala akong kutsarang maliit. Makita. So, ito siya. May tinapay naman dyan, pero ako magtinapay. Amor, ang sarap. Gusto ko sana yung pineapple. Perfect.
Ang sarap. Hindi masyadong matamis. Medyo yung asim niya, may konting asim. Pero yung asim niya, kasali dito sa flavor niya. Sarap. Titanggalin ko to para may sinyales na nakabukas na siya. Bumili pa naman ako ng mga palaman ni ano. Ni Kaikit Annalyn yung nilagay ko sa box. So ito muna ang ipapakita ko. Hindi ko nang pwedeng ipakita lahat. Ubos ng ating oras. Ang masarap din ito. So ayun mga kaikit, at doon na lang tayo sa salon at doon ako mag-i-edit at gusto kong magpasalamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin. Pasensya na kung hindi po ako nakakapag-live. Iniisip ko nga habang habang pauwi ako, kasi ang dami kong madadaanan na store na walang nagkalkal. Gusto ko sanang mag-live kasi ang dami kong dala-dala. Hindi ko na kaya. Sayang, parang hinayang ako. Tapos, alam nyo na, napaka-late. Tapos, di ba nga, humahagard na ako. Tumataba na nga. Pumapangit palagi ng eye bags. Kasi ang puyat daw talaga skin, malakas magpahagard dyan. Dapat matulog ng ano. Kasi man lang sana kahit mga 5 hours ako, hindi 2 to 3 hours lang talaga. Kaya, ayan mga kaikit, tapusin ko lang ito. Mag-edit na. So, wag sana kayong magsawang magsuporta kay Kaikit. Wag yung skip naman yung ads. Mawa naman kayo sa akin. Kasi uwi ako sa July. Wala akong pamasahe. Tapos, ano pa yung sasabihin ko? Share lang pong aking live minsan. Tsaka yung mga uploads ko. Ang upload ko naman po mga Kaikit sa FB page is 12 o'clock ng tanghali. Tapos yung dito sa YouTube channel ko is alas 4 ng hapon. Tamang-tama. Nagpapahinga na po kayo. So, yun, hanggang dito na lang mga Kaikit. I love you. Happy birthday ulit nga pala kay Jonah Joy Estrada. Meron pa yung nagpapabati. Tingnan ko mamaya. May nagpapabati. Hindi ko maalala yung pangalan niya. Sorry. Tingnan ko mamaya. Tihabol ko siguro dun sa sala pag natapos ako dito sa kitchen.